बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिरशिवी प्रोजेक्ट के मुंग द मैक्रो इस्तेमाल करो नन मुंग यो प्रोजेक्ट डिज़ाइन को और बागे के मुंग इस्तेमाल को रिलेटिव रेफरेंस दा हम द मैक्रो यो टाइप दे मुंग को मैक्रो के रिलेटिव रेफरेंस संग इस्तेमाल हो दागे द पारो मुंग कोशिश को ची मुंग ये वोडकेशन प्रोजेक्ट जोड़ को वीडियो वीडियो रोक दो ना ये वोडकेशन प्रोजेक्ट जोड़ को और बेपा आग प्रोजेक्ट के मुंग द मैक्रो सारा सारा मैक्रो रिलेटिव रेफरेंस होम डिज़ाइन को दमानम दानिश दे और तासो गोरे दानिश टेक ट्यूटर दागे द पारा दराजम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चिदे द बजा लॉन्च कम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज लॉन्च कम दे के बजा लग डिज़ाइन उकरम द खपल प्रोजेक्ट जोड़े दो द पारा पदे डबल क्लिक कम दलते बजूली कम डैशबोर्ड और शीट 2 डबल क्लिक कम दलते बजूली कम कंसिडर डिटेल डैशबोर्ड बजा ओपन कम दलते बजूली कम नेम ओबली कम फॉर एग्जांपल फादर नेम ब्याबोली कम एड्रेस ने पस बजूली कम जेंडर दक्का शांति दलते बजराशम दलते बजूली कम फॉर एग्जांपल डिजिग्नेशन और दलते बजूली कम डेट ऑफ बर्थ कम तचिमुंग DOBYU दलते बजूली कम डेट ऑफ हायर कम डेट से मुंग हायर कड़ी अगस्ती नौकर शवी कम डेट बंद मुसरा अदलते बजूली कम कंसिडर रिलीजन दा कॉलम ब क्लिक कम कंट्रोल व प्रेस क्लिक कम दा कॉलम ब क्लिक कम वसरबा दा कॉलम हम क्लिक कम और दा कॉलम ब हम क्लिक सलोर कॉलम्स मा सेलेक्ट करो फॉर्मेट तबराशम दलते ब कॉलम विड्थ तबराशम और कॉलम विड्थ बजूली कम 15 और कॉलम रो हाइट बजूली कम कंसिडर 20 उस वैसे का रकम चलता बराशम क्लिक बकम दलता दा कॉलम ब क्लिक कम कंट्रोल सरबा दा कॉलम क्लिक कम फॉर्मेट तबराशम कॉलम विड्थ बा 0.5 एंटर गुड दलता बजो सेमी कॉलम बा बोल्ड कम अलाइनमेंट बार कम कंट्रोल C सरबा कॉपी कम कंट्रोल बा प्रेस होल्ड कम दलते ब क्लिक कम एस्केप ब क्लिक कम दलते बराशम अगेन कंट्रोल C ब क्लिक कम और कंट्रोल ब में प्रेस होल्ड कड़े और दलते बजराशम सुमरा हम चमासरा कीज दी सुमरा हम चमासरा सेल्स दी अलते बदा जमा मख क्लिक कम उस ब कंट्रोल सरा कम च ब्लैंक सेल दी दा ब्लैंक सेल ब सेलेक्ट कम और दे साइज बलग राकम दा ब सेलेक्ट कम कंट्रोल सरा टोल सेल्स में सेलेक्ट करो हागा सेल में सेलेक्ट करो पकम के चमासरा डेटा दा बजा बोल्ड कम साइज बहुत लग इंक्रीज कम बल्कि और बहुत इंक्रीज कम दलते बराशम फॉर्मेट दलते बयो बॉर्डर पुट कम बॉर्डर में इंसर्ट करो फॉर्मेट पेंटर बड़ा डबल क्लिक कम दलता जेंडर तन दे पका कम दे हम चमात द बॉर्डर ज़रूरत हो बॉर्डर में अप्लाई करो D कॉलम ब क्लिक कम कंट्रोल सरबा J कॉलम क्लिक कम फॉर्मेट तबराशम कॉलम विड्थ बलग इंक्रीज कम से 20 दा कॉलम ब क्लिक कम कॉलम E ब क्लिक कम एंड K फॉर्मेट तबराशम कॉलम विड्थ बा ज़रूली कम कंसिडर 5 एग्जैक्टली फार्मूला ब अप्लाई कम इक्वल टू F ब्रैकेट दा सेल बराबर शी द ब्लैंक सेल
स्टार पे पुट का, otherwise 1 bracket close enter दलता बराशम स्टार पा align कम color बोता change कम format बोता लगट कम conditional formatting तबराशम new rules बा click कम format all cell based on their values दलता बराशम icon बा click कम show icon only बा click कम दलता बराशम 1 and here 0 and okay दलता ज़ोली कम consider Ali sorry icon गलत कन select show manage rules तबराशम rules बा edit कम दलता नबोता icon select कम and okay zoom باور कम خپل project تا چې project مونږ ته ل clear شي دا به click کم یو cell control باندې press hold کړئ cells به select کم conditional formatting ته براشم new rules format only cell that contain again blank change format color fill color like this okay again control select the cells format conditional format new rules format only cell that contain no blank change the format color and okay good click control C sara copy control hold and enter good gender the para the developer tools use को developer tools की insert की the option button the बजरा वालम दलता पर click करो option button मेरा वापस तो control C sara copy V sara paste दलता पर जो option button पर दो that was control sara click come control sara click come dalta ba click come shift sara ba legal select come and type mail control sara copy select sorry dalta zarasham click shift sara select and email control sara click look alignment good okay again cell select merge I accept the term and condition TNC term and condition dalta ba click kam alignment developer tools the version here check बजरा वाला दलता बजर क्लिक कर alignment बावर कम दलता बा क्लिक कम select बकम सुमर निकल चिपदी की दी दबते delete कम control सारा click alignment good next देता जो link वर्क को for example पदे बांधे जरा right click कम format control दलता बा click कम और देसल सर बा link वर्क कम and okay वर्क जैसे male click को दलता की 1 female click को दलता की 2 good दलता check बांधे right click format control दलता click and select the cell okay except here true uncheck false good وصل जरा आजम सुमरा सिलती मासरा 1 2 3 4 5 6 7 good that is a formula nikam count a equal to count count a bracket start cell comma 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 bracket band and enter ورموت ويو cell के data दा good the tazawli kam father name for example consider Khan address Mardan designation
accountant, date of birth, date of hire, and religions Islam. Good. Double select come, control hold, double select come, home menu taralam, align miklo, bold miklo, style with a change ko, style with a home change ko lashim, that's style chilakari, and size increase. Good. 7 cells. उस बस फार्मूले इस्तेमालों and फार्मूले इस्तेमालों equal to and bracket kada cell equal to 7 and this cell equal to true, bracket close, enter. They must be false. That is a click come ورا that is a click come زما ټول فارم fill شو زموږ سره true cell راووت. دا مطلب شو چې کله د ټول فارم fill کم او دلته زه accept the term and condition نو دلته کې به ما سره true د end فارمولې په بیس به ما سره true راوځي. که دلته کې یو فارم هم یو cell هم ما blank پرېښی نو دلته کې ما سره false راځي ځکه چې دا خو true شو خو دلته کې cell چې دی هغه پوره نه دی fill شوی دا موږ سره 6 شو. که دلته زه علي ولیکم دلته زه ولیکم علي دلته اوس ما سره true دی خو که ما چک نه کړی دا ما سره false شو نو دا هم موږ سره false شو. او د دې په ذریعه به بیا موږ د submit بټن هایلایټ کوو په conditional formatting استعمال وکړو. اوس بس کاوه کوم دا به select کوم control C سره copy detail ته براشم دلته به control right click وکړم paste special entry به transpose کوم بلکې نه control Z باندې واپس راځم dashboard ته راشم escape په کلیک کوم دا control C سره copy detail right click paste special and transpose. Similarly escape control sara selection control C copy और दलता right click paste special transpose. Shift sara batola data select come format column width that is 15. Good. Selection heading the color work and okay dashboard tabarashu us bada sikaru ku the link the paraba the data वापस select कम control C सरा copy dashboard tabarasham au the sibo वायु चे दल तक के बदा data से paste उस link work को equal to that's it enter equal to father name enter दलते के equal to address enter gender त पार बजा फार्मूला इस्तेमाल हो फार्मूला बदा f इस्तेमाल हो equal to f bracket शुरू कदा सेल कम चमा select करो दा बराबर शी the one so type male otherwise female bracket बंद enter and yes वरा दलता male select दे दलता 2 दे दलता की female दे क्या दलता जा click कम male में select करो दलता 1 रहा है and here male date of designation equal to accountant date of birth equal to date of hire equal to date of hire and equal to religion. Good. उस वजह मैक्रो स्टार्ट करो अब मैक्रो बांधे बदा डेटा as a copy को दलते बजराशम developer tools record macro consider macro मा SW macro या बजो macro लिखम ची detail
your meaningful number ورکم and okay. دلته به کلیک کم، shift سره به ټول سل select کم، کنټرول C سره به copy کم، ډیټیل ته به راشم، دلته به کلیک کم، کنټرول down arrow left arrow and up arrow. use relative reference به on کم، کنټرول به پریدم، down به راشم، دلته به right کلیک کم، paste special ته به راشم، چونکه الته کې ما په جنډر کې فارمولا یوز کړی دا، اوس فارمولا ما سره د یو شیټ نه بل شیټ ته نه کاپی کیږي، ځکه به زه وتم چې ما ته ویلیوز چې دي دا ما ته کاپی کړه. ویلیوز ما ته کاپی کړم، دلته به راغلم ډیټ ته، هوم ته به راشم، دلته به شارټ ډیټ اینډ ډیټ اف هایر، دلته به راشم جرنل ته اینډ شارټ ډیټ، دلته به راشم ریکارډ اوکې دی. developers tool ته به راشم، use relative reference به کلوز کم، ډیشبورډ ته به راشم، دا ډیټا به سلیکټ کم، کنټرول سره دا ډیټا به سلیکټ کم، دا به ډیلیټ کم، دلته به کلیک کم، میکرو به سټاپ. ګډ. نیکسٹ اوس دلته کې زه راځم یو سبمټ بټن جوړ، دلته ولیکم سبمټ، دلته زه کلیک کم، هوم ته راغلم، بولډ الاینمنٹ اور کلر به زه ورکم وایټ. ګډ. کنډیشنل فارمیټینګ، new rules, use formula to determine which cell to be formatted, equal to kada cell barabar shi the true format change ka dasi color and okay. اوکې د راځم ګورم چې ریکارډ ټیک دی که ټیک نه دی، یو رف انټري مې وکړه، څه پاتې شو، دا پاتې شو. اوکې conditional format, manage rule, edit rule, and here the spell of true is TRU, true. and okay ګوره څنګه چې دلته کې ټرو شي، دلته سبمټ بټن هایلایټ شي. که زه یو دا انچیک ټرم کنډیشن فالو نه کړم، سبمټ بټن ما نه ښکاري، ډسپیر شي. یا که دلته کې زه راشم، زه په دې خپل کوم چې ما سره ټیبل دی په دې کې زه یو انټري هم ونه کړم، ما سره سبمټ بټن نه اپیر کیږي. لکه فار ایگزامپل دلته زه ولیکم کنسیډر Junaid, father name consider Ali, address Mardan, designation driver, date of birth 1/5/2000, date of hire 1/4/2020, and religion اسلام. سبمټ بټن کلیر شو. اوس به داسې کار وکړم چې دې سبمټ بټن نه به زه یو کاپي واخلم، دلته به راشم، دا به زه کاپي کړم او پیسټ ته به راشم، یو لینک پکچر به زه د دې پیسټ کړم. دا ما یو لینک پکچر د دې راواغوست، اسکیپ به کلیک او په دې به زه رایټ کلیک کړم، اساین میکرو ته به راشم، ډیټیل چې کومه مایکرو ده دا په دې باندې زه کلیر. اوس ګوره زه راځم چې زما میکرو چلیږي که نه چلیږي، دا زه کلیک کړم، دلته کې زه راشم ډیټیل ته، ګوره میکرو چې ده هغه ریکارډ شو. ډیشبورډ ته راغلم، اوس دلته زه یو بل فارم لیکم، زه ولیکم چې علي، فادر نیم خان، ایډریس مردان، ڈیزگنیشن assistant, date of birth, date of hire,
religion, خو زه وایم چې یو داسې بټن دا ته ډیزاین کوم چې کله معنا فارم فیلینګ فارم چې کوم دی دا معنا غلط شي چې زه وایم چې هغه زه کلیک کوم او ما سره ټول فارم واپس کلیر شي. هغه لپاره براشم انزرټ ته، دلته کې براشم یو شیپ په واخله، سلیکټ شیپ، کلیر شیپ ته به فارمیټ ورکم، داسې دا فارمیټ مې ورکړو. په دې به رائټ کلیک کوم، edit text, here I write clear, select greater, control B and E, sorry, control Z and control E. View macro पर record come, record macro and put the name clear. Okay. وبا مايكرو من سرا آن شو دا بسلكت كم كنترول سرا دا بسلكت كم دا بديليت كم and macro بستوب كم right click assign macro and clear macro بدي بند زي apply كم وزغورم چې آیا macro زما چلیږي کنه رن کیږي ته بدراشم clear good دا بسلكت كم داسي دته به کلر لک چینج کم، هوم ته براشم دته به کلر وایټ کم چخکاری نه، او دلته به رائټ کلیک کم او زه به یو سیل انزرټ کم. زه راځم ګورم چې زما مایکرو ډسټرب شوی خو نه ده. دانش رحمان Mardan, designation, accountant, date of birth, date of hire, religion, accept the term condition and here submit. ټول ډیټا موږ سره ایزیلی سبمیټ شو، اسانه باندې موږ سره ډیټا ترانسفر شو ډیټیل فارم ته. نو دې کې موږ استعمال کو یوز ریلیټیو ریفرنس چې د یوز ریلیټیو ریفرنس په بیس به موږ څنګه په میکرو کې به موږ ریکارډ ترانسفر کوو. تیر شوی میکرو او تیر شوی پروجیکټ په میکرو او د میکرو کې صرف فرق دا دی چې هغه میکرو کې به فرش انټری لاندې راتله، لکه چې کومه ړومبۍ انټري و مونږ کړه هغه به ورو لاندې راتله او دې کې به ړومبۍ انټري په خپل ځای ترتیبوار به راځي. ړومبۍ انټري په 1 نمبر، دویم انټري په 2 نمبر، بیا په 3، بیا په 4، بیا په 5. دا موږ سره یو منیجمنت سافټویر دی اچ آر د پاره یوز کیږي چې کله مونږ د یو کس رجسټریشن کوو، یو کس ته مونږ دغه ډیزیګنیشن، دغه بیسیک پی یا دغه ډیټا اف هایر په ایڈمنسټریشن کې ټایم اپس کې دا استعمالیږي. نو کوشش وکړئ په دې باندې پریکټیس وکړئ. ایکسل ډېر یو پاورفل ټولز دي چې موږ اکاونټ به مینیج کوو که خیري دغه شانتي پروجیکټ به موږ یوز کوو او پروجیکټ موږ صرف جوړو د دې مقصد لپاره چې زموږ کنسپټ په دې خبره کلیر شي چې زه به یو وړوکی غوندې پروجیکټ یا ځان ته به یو پروجیکټ څنګه ډیزاین کوم. دا نه چې زه به هر وخت ګرځم زه به سوچ کوم چې زما په ایکسل باندې دومره کنسپټ کلیری چې ما ته پته لګي چې کومه فارموله زه په کوم ځای کې استعمال کوم چې زما پروجیکټ اکوریټ راشي. زما په خیال تاسو په دې پروجیکټ کې څه مسله نشته. بیا هم کدی کې مزید کار کوي نو ډیټا ته لړ شو د دې چې څومره ویو ته لړ شه او ګریډ لاین ته کلوز کا او داسې بالکل پلان پروجیکټ به تاسو ته پاتې شي. ما په خیال دا څه مسله نشته. ټول فیلډونه مونږ طریقې سره ډسکس کړو. که بیا هم څه داسې مسلې چې هغه کلیر نه وي کمنټ سیکشن کې مونږ ته ولیکئ، مونږ به تاسو ته مسله حل کړو. والسلام.